Il y a quelques années, j'avais séjourné clandestinement avec des rebelles papous qui luttaient les armes à la main pour l'indépendance de leur terre. Une terre qui était colonisée par l'Indonésie depuis 1969. Akhirnya penyampaian kami sampai di sini dan atas perhatian selesai. Siap! Perhatian. Seksi! Siap! Undang senjata, gerak! J'avais rencontré le général Bernard Mawen, le principal chef rebelle de la branche armée du mouvement indépendantiste papou, appelé OPM. À l'époque, Mawen se cachait dans la jungle proche de la frontière entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Indonésie. Supaya mengambil langkah-langkah untuk diadakan plebiscit atau referendum di tanah Papua karena rakyat di dalam negeri sedang dipaksa oleh Indonesia dan alatnya ABRI agar menolak aspirasi Papua merdeka dan dengan begitu menerima paket otonomi. Ini sekarang dipaksa rakyat Papua Barat untuk ikut program pemerintah yaitu otonomi sasi luas. Tapi dalam hal ini semua rakyat karena di hadapan todongan senjata dan kekerasan mereka tidak begitu banyak berbicara secara demokrasi. Aujourd'hui, 10 ans après ma première rencontre avec Mawen, je retourne sur place car la situation des réfugiés et des combattants de l'OPM est alarmante. Les rumeurs annoncent que Mawen est traqué par les forces spéciales indonésiennes et qu'il se cacherait dans la jungle qui borde la Fly River. Le général chercherait à rassembler ses hommes dans la petite ville minière de Kiunga, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, proche de la frontière avec l'Indonésie. Kita orang Papua, pribumi Papua itu adalah kita punya hak. Karena Notre terre regorge de richesses. L'or, du pétrole, les diamants et le bois. minyak bumi dan diamond dan tali dan kayu-kayu. Kita berkaya di dunia. Dan kita harus menentang dan Nous sommes riches et nous osons nous opposer en montrant au monde que nous avons des droits. berani untuk menentang dunia dengan kami punya hasil kekayaan. Kita mau harus mendukung semua program. Il faut résoudre nos problèmes au niveau Kita harus selesaikan international, masalah melalui internasional. Tidak mau perang. car nous ne voulons pas la guerre avec Tidak l'Indonésie. mau perang dengan Indonesia. La mine de cuivre Oktedi, ici en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et la mine d'or de Krasberg, au sud-ouest de la Papouasie occidentale indonésienne, sont actuellement gérées par des compagnies internationales et considérées comme les plus polluantes au monde. Selon les dernières rumeurs, les nouvelles de Mawen ne sont pas très bonnes. Il serait dans une situation critique et demanderait une évacuation. Kami karena tekanan politik. Nous ne sommes pas ici pour mendier, nous sommes ici pour notre Perbuatan combat. mereka yang cukup keji, yang tidak manusiawi. Indonesia harus geser. L'Indonésie n'a rien à faire chez nous en Papouasie. Semua pekerjaan-pekerjaan dimanapun. Personne semua ne trouve du lapangan travail. kerja yang sudah memang bisa terbuka untuk Papua, tapi Et tous les postes ont été pris par les colons. orang dengan lewat kekejaman. Nous subissons des injustices. Mereka sudah Les cabut Indonésiens nous ont volé nos droits. secara manusia. Mereka sudah cabut. Sebab juga tercantum pada resolusi PBB. Il est noté dans la résolution des Nations Unies Pasal ayat juga belum ini. Tapi setiap que toute nation a le droit bangsa d'exister. hak setiap bangsa. Itu sudah C'est un droit dicantumkan fondamental. dalam resolusi PBB. Kita merdeka. Pour la libération de la Papouasie, Merdeka, nous voulons un arrêt des transmigrations et un processus de paix yaitu akan diproses selon les lois secara internationales. terutama TNI terhadap Jusqu'à maintenant, l'attitude de l'armée indonésienne tetap masih melanggar hak transgresse les droits de l'homme. seperti Il y a toujours des pembunuhan masih massacres. tetap, pemerkosaan Il y a toujours des viols de femmes terhadap papous. wanita-wanita Papua, pemberian obat-obat On nous donne terlarang toujours des médicaments périmés. kepada bangsa Papua. Menyebar luaskan Nous sommes déportés hingga dengan dasar ini kami Papua itu C'est pour rester sur nos terres que l'on se bat. sampai hari ini masih terjadi di tanah
air. Begini. L'armée de libération nationale Papou compte à peu près 20 000 combattants répartis en deux zones, celle du sud dirigée par Mawen et celle du nord commandée par Mathias Wanda. Ponctuellement, des actions sont menées contre les soldats indonésiens aux abords des mines, mais sans grand succès. Tahun lebih. Nah, untuk daerah selatan, setelah tahun 1984 ada pengunduran besar-besaran, sehingga ini sudah bibit-bibitnya. Nah, ini. Jadi untuk kami dari para pejuang minta supaya ada dukungan-dukungan politik untuk mempercepatkan penyelesaian masalah Papua Barat. Sudah cukup orang Papua Barat pengorbanan, sudah hampir 500.000 lebih. Pelanggaran HAM di tanah Papua cukup berat. Bisa lihat dari laporan-laporan dari Badan HAM Papua, di mana selalu dilaporkan kepada dunia, tapi dunia tidak perhatikan. Inilah. Jadi kami minta supaya ada bantuan-bantuan politik untuk penyelesaian masalah Papua Barat. Dan ini salah satu pos pertahanan di mana kami pertahankan sampai dengan bagaimana ada dukungan-dukungan politik untuk penyelesaian masalah Papua Barat. Oke. Bisa hiasan dilanjutkan. Baik, kita mulai. Mau turun. Terima kasih banyak atas jaminan keamanan sampai dengan drone datang, ada jaminan makan dan lain-lain. Baik, terima kasih banyak. Saya